So, what's up mga kapapart? Kumusta mga kapapart? Mag-update ta sa Tatak G-Dome. Tatak G-Dome. Kuha ni kabuk guys. 12 ni kabuk guys. Dara. G-Dome. 1. Magkuhaan taron guys. Magkandol G-Dome. G-Dome. Shout out des tagiya. Rodel Antepuesto. Shout out ni mo part. G-Dome. 12 ni kabuk guys. Ato ni kandol ron guys. G-Dome. 12 ni kabuk guys ang iyang pagkandol ni guys. Pizza 19 unya kay nabisi man ta. Unsa daro pizza ha? 23 na ron guys. Ato ning tan-awon og naaba ni sulod. Part Rodel bag-o kay ni part G-Dome. Alright. 7 G-Dome dara. G-Dome 8 G-Dome siyam G-Dome murag ni kuan part murag basa guro sa iti part kay murag maglapak-lapak. Alright dara guys. G-Dome 11 G-Dome 12. Shout out des tagiya part Rodel. Shout out ni muda part. Ato ning kandulon part karon bigitaw nakalugar si Papart part. Dara. Alright, ato ning kandol guys. Okay dara part Rodel. G-Dome bali G-Dome primerong itlog. Murag lain man part pero ato lang ibutang sa naisod. Alright. Ikaduhang itlog. G-Dome. Kini part na ani si ugat part oh. Ini may ugat. Katulong itlog. G-Dome. Una ani sa sod part nay kuan. May ugat 3. Kaupat nga itlog. G-Dome. Okay ni part na ani part may ugat. G-Dome. Kalimang itlog. G-Dome pa day G-Dome. Tara. G-Dome. Alright, na ani part. May ugat. Ikaunom nga itlog. G-Dome. Lagom-lago man. Tulisod sa na-apart. Ini. Ikapitong itlog. G-Dome. G-Dome. Alright. Okay ni part. Naani part. Dara. Naani na itlog. Ugat. Ang ika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kawalong itlog. G-Dome. Rapat. Na ini ugat part. Pero putik-putikon lang. Swerte da ay puros na ugat. Bag-o guro ng itlog. G-Dome. G-Dome. Ohoy. Kini part na ugat-ugat pero murag duha-duhaan ni. Na may tibugol oh. Ato lang yapon isuod sa naa. Ang ikanapo nga itlog. G-Dome. Alright. Na ugat-ugat part oh. Timur bag-o siguro ni itlog ada. May tagkaloy ani part del nga mukuha ni. Mulahos ni tanan. G-Dome.
Nagya pa yung ugat pa to. And the last and the final itlog. Alright, Jidom. Jidomi. Ikadosing itlog. Akin ni partdil, wa ni siya partdil oh, usar giwa oh. So ang imuang naisulod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ang ika-12 part may waysod nya. Di na lang ko na ibalik ang ika-12. Alright, part deal. Ibalik guys. Ang imuang Jidom part deal 11 ka buok na ugat. Mayon taog kaloy aning 11 ka buok part. Ang walay sulod nimo is usara ka buok Jidom. Jidomi. Daghang kay salamat sa mga naglantaw. Mayong gabiitan guys. Amping. Bye bye.